Game to sa to ang main event plus ibakbakan diri sa sitio Bulho, Barangay San Jose, Cebu City. Diri sa Talamban. Game to Ribansin, Team Consolacion versus Team Guadalupe. Gansa ni Guadalupe o sura ba ng Tudax? Ato dahil pasalamatan ang organizer. Organizer Itchoy Narbuada, Ruwela Bilayo, Nancy Matugas. Organizer sila o sponsor sa panihapon. Og ang naghimo sa solicitation letter si Jimle. Si Jimle dahil tamo, salamat ang Jumar. Og atong tawago ng sponsor Mayor Nisto Archibald, Honorable Alvin Arcilia, Honorable Miriam de los Santos, Jack Birano, Nandeng Pasirgo, Ja Buntilaw, Alvin Buntilaw Vlogger sponsor, Jennifer Calvo, Rodel Matugas, Bulldog Buntoyan, Ricardo Boris, Madonna Arquisa, Konsehal Mirna Abad, og atong nalimtan si Nancy Matugas. Apil na si Nancy Matugas. Vlogger sa Atbang, Oliver Montijo, Wasyomin Minyosa, Alvin Buntilaw, vlogger. Chairman Jojo, wa na. Pila na iskora ni, wa na ko kasubay. Kuha pa. Tuwa na. Chairman Jojo, Black Panda Darlin, kuhang Jumar. Patay Black Panda, ga-iktin-iktin na. Pila skor dia, pila skor. Ha? Pila skor? Di na ko kaklaro. 3 wa, isa may 3. 3 wa. Game to Ribansin ha. Ang mo champion Treke, ang sikan Toki. Tuwa na sad. Ako'y nabitay chairman. 4. Porto. Sakto ba Porto? 4 na 4-0. 4 wa. Sorry. 4 wa. 5 wa. Serve Jojo. Inside. Size. Change court. Size wa. Serve Jojo. Alex Apo. Jojo again. Kuhang Alex. Wa na. Patay Alex. Gibugsok umpok. Jojo. Tuwa na sad. Kuha pang Jojo. Black Panda Darlin. Wa na. Nag-ilog na. Black Panda. Jojo Tokmod. Tuwa na. Bugsok man. Jojo. Chairman. Alex Apo. Tuwa na. Out of coverage na. Tuagsik. City wa. Amaw misad na po. Asa kagapit? Tara, Sapo Alex, gibugsok, umpok. Tuwa na gi-breaking, stop bull. Wa kasod, side out. Shout out ang Alvin Buntilaw, vlogger sponsor. Tuwa na. Tara, Jumar. Bugsok, stop bull, out of coverage. Alex, tuwa na. Patay. Bugsok, tiorok! Naasa kay bugsok ti Orok ha. Pila score? Natay Jojo Santo. Naunsan mo ka Santoy? Pila score makita nimo? 8-0. 8-0.
Otsowa. ang score. Serve Alex. Out. Noibiwa. Serve Alex Sapu. Tugsok ti Orok. Tuwa na sad Alex. Out of coverage Lex. Noibiwa. Pasakay! Score na rin. Tuwa na. Tuwa na. Ito nag-light tayo na. Jumar. Saan niya kung Jumar? Alex Sapu. Chairman Santoy. Jojo. Ngiring labang. Ono. Ono Noibe. Noibe Ono. Kau saman. Puntos. Ono Noibe. Puntos to dili. Serve Chairman. Jay, Arna po. Santoy. Rasyan to eh. Dos Noibe. Oh, ay mo kalimot sa vlogger promoter Ryan Ruby aka Busagak. Serve Jumar. Sir, Jumar. Tuwa na. Patay giumpok ni Alex. Jess. Serve Bugsukmar. Jumar. Bugsukmar. Jojo. Jojo. Okay, pausa ni Darley. Traveling. Saan? Serve Santoy Toy. Black Panda. Jojo. Chairman Tuang Jumar Wana Glapdos. Jojo. Black Panda Alex Apul Lugapak. Jojo Tuana. Kinauntiray na. Sige, kumbate gyud. Black Panda. Alex Andron Habuga. Chairman Tuana sa Tuagsik. Okay. Jojo. Wana. Jojo akin. Black Panda, Alex Apu, Santoy, kuha pang Jojo, Chairman, 11-3 para daog ang Team Konsolasyon. Tuwa na, agoy isura. Bugsukmar! Bugsukmar! Jojo! Overhead. Kung saan to? Side? Side? Daog na. Ang nakadaog sa game to, Team Konsolasyon, Jomar, Jojo, Alex, Apo. Sila ni champion.